अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक करीब से करीब तर है। यकीनन आप लोगों ने माह रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक कुछ न कुछ अपने एतबार से शेड्यूल बना लिया होगा, लेकिन ज्यादातर मैं जो जानता हूं वो यही है, इफ्तार, सहरी, खाना पीना, कारोबार के लिए कब जाना, किस तरीके से, कौन से टाइम पे कौन जाएगा, कौन कितना आराम करेगा, इस किस्म के ज्यादा शेड्यूल बनते हैं। और दो चीजों के एहतमाम का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, इफ्तार का और तरावी का। मैं आज चाहूंगा कि आपको माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कुछ ऐसा शेड्यूल दे दूं कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। इसलिए कि हम जज्बाती तौर पर तो माह रमज़ान मनाते हैं, शऊरी तौर पर माह रमज़ान नहीं बनाते। अगर शऊर बेदार हो जाए और हम अपने दिमाग को सही तौर पर माह रमज़ान की तरफ मरकूज करके इस माह मुबारक के अंदर अपने आप की ट्रेनिंग करें, अपने आप को संवारें, अपने आप के बारे में कुछ चेंजेस लाने की फिक्र रख करके हम इस माह मुबारक को गुजारें, तो इसके असरात सिर्फ माह रमज़ान तक नहीं, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह इसके असरात हमारी जिंदगी पर रहेंगे। अगर ये माह मुबारक इतनी अजमत वाला न होता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये इरशाद न फरमाते कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमज़ान की बरकतें क्या हैं तो तुम तमन्ना करोगे साल भर रमज़ान रहे और बाज़ रिवायतों में 6 माह रमज़ान रहे। आइए मैं आपको बताऊं कि माह रमज़ान का आपका शेड्यूल आपने किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस चीज से क्या नहीं करना और किस चीज से परहेज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह अज़ीम माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले आप अपना प्लान सेट कर लें इस तरीके से कि आपको इस माह मुबारक में कितनी इबादत करनी है, कितनी रियाजत करनी है और किस किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को राजी करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो आपको माह रमज़ानुल मुबारक के चांद के नजर आने के बाद तरावी की तैयारी करनी है और बिल्कुल जोशो जज्बे के साथ नहीं, शऊर के साथ पूरा कुरान सुनने के इरादे से माह रमज़ानुल मुबारक में आप तरावी की पाबंदी करें। तरावी के बाद गपशप, मिलना मिलाना, इसमें टाइम ज़ाय करने की बजाय आप घर जाएं और उसके बाद आराम कर लें। और अब आप उस माह मुबारक में दाखिल हो चुके हैं और उस आशरे में जो रहमत वाला आशरा है, आप सुबह जल्दी उठने का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद सहरी या सहरी के बाद तहज्जुद, जिस तरीके से भी मुमकिन हो, और उसके बाद फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज के अंदर इस चीज का एहतमाम करें कि 2 सुन्नत और फर्ज के दरमियान या तिलावत करें या फिर कम अज कम 70 टाइम्स आप कोशिश करें फजर और सुन्नत के दरमियान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 70 टाइम्स या 100 टाइम्स इसे पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रब्बे कदीर जल्ल जलालहू तंगदस्ती से आपको महफूज रखेगा और बेशुमार रोजी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अता फरमाएगा। फजर की नमाज अदा करें और अल्लाह तौफीक दे तो इशराक तक बैठें और जिक्र अज़कार और तौबा इस्तगफार और दुआ के अंदर अपना वक्त गुजारें। हाँ, ये जरूर मैं अर्ज करूंगा कि जब भी आप सहरी के लिए उठें तो थोड़ा सा वक्त इस्तिगफार के लिए, चाहे 3 मरतबा ही अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लें कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के मकबूल बंदे खास तौर पर इस वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार किया करते थे। अब आपका दिन रोजे के अंदर शुरू हुआ, आप अपने एतबार से मसरूफियात के अंदर लगे रहें, जो भी आपका काम है और कारोबार, मुलाजिमत जो भी है। फिर उसके बाद जब आपको वक्त मिले तो आप कोशिश करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम कि आप एक दिन के अंदर कम से कम
एक रुकू तर्जमे के साथ कुरान मुकद्दस की तिलावत का एहतमाम करें। आप देखें इंशाअल्लाह अज़ीम आपको कितना सुकून मिलेगा। और अगर पढ़ना नहीं जानते तो आप कुरान सीखने के लिए कोशिश करें ताकि कुरान मुकद्दस इस माह मुबारक में पढ़ना आप सीख जाएं। वरना रोजाना एक रुकू सुन लिया करें कुरान मुकद्दस तर्जमे के साथ, और याद रखें कि तर्जमा कंजुल ईमान ही से सुने। इसी के साथ साथ आप कोशिश करें माह रमजानुल मुबारक में कम अज कम 10 रुपया ही सही गरीबों को दें, जरूरतमंदों को दें। इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे कि इसकी बरकतें अल्लाह कितनी अता फरमाता है। और अगर अल्लाह ने बहुत नवाजा है तो एक शेड्यूल बना लें कि रोजाना इतना पैसा मुझे गरीबों को साफ पैसों में से देना है। इंशाअल्लाह अज़ीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन खुद अपने हाथों से गरीबों को दें, मिस्कीनों को दें, तलाश करके दें, इसका फायदा इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा आपको नसीब होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुमकिन हो तो इस माह मुबारक में अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनको तलाश करें, उन तक आप जो कुछ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, इसलिए कि करीबी रिश्तेदार सबसे ज्यादा हकदार हैं कुरान की रोशनी में कि उनकी मदद की जाए। आप देखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। मिस्कीन से भी पहले रिश्तेदार का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, अपना पसंदीदा माल अपने रिश्तेदारों को आप अता फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, उसका दुगना फायदा मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी का हक अदा करने का फायदा, और साथ ही साथ आप उनकी मदद करने का फायदा। और ये बात याद रखें कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसकी रोजी में और उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में और माल में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मैं ये नहीं कहता कि आप दीनी इदारों और तहरीकों का ताउन न करें, जरूर करें, लेकिन जो तरतीब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने रखी है उसको मुकद्दम रखें और सबसे पहले उनको तलाश करें, फिर पड़ोसियों को देखें, फिर मिस्किनों को देखें, फिर मोहल्ले वालों को देखें। इस एतबार से करें। आप दीनी तहरीकों की भी मदद करें, दीनी इदारों की भी मदद करें। और खास तौर पर मैं ये अर्ज करूंगा कि सादात किराम जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, यानी जो ज़कात नहीं ले सकते, उनको बिल्कुल फरामोश न करें। अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का जब बेपनाह फायदा है तो सादात की खिदमत का फायदा कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। ऐसे ही साफ रकम उलमा, मशाइख, मुअज्जिन, खादिम, इसको भी इनकी भी खिदमत आप किया करें, खिदमत करें माह रमजान में अच्छी तरीके से। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। इसी तरीके से इफ्तार और खाना खिलाने का एहतमाम करें। आप कोशिश करें इफ्तार कराने की। इंशाअल्लाह अज़ीम इफ्तार भी कराएं और खाना भी पेट भर के खिलाने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बहुत सारे इलाकों के क़ुरबा को इफ्तार भी कराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। आप इंशाअल्लाह अज़ीम इसकी कोशिश करें, खाना खिलाने की और इफ्तार कराने की। इसका भी अजर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बेपनाह अता फरमाएगा। और एक बात खास तौर पर जहन में रखें कि ज्यादातर मर्द हजरात मस्जिद में इफ्तार करते हैं ताकि जमात मिल जाए। जरूर आप इफ्तार करें, लेकिन खबरदार 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 एतिकाफ की नीयत करे बगैर मस्जिद में दाखिल ना हो, वरना आपका खाना पीना मस्जिद के अंदर जो है वो मुनासिब नहीं होगा। इसलिए गुजारिश है कि मस्जिद में दाखिल हो तो एतिकाफ की नीयत करके ही दाखिल हो, इसमें कोताही न करें। अपने बच्चों को भी बताएं ताकि मस्जिद में खाने पीने की इजाजत शरीयत के एतबार से आपको मिल सके। इसी के साथ साथ मस्जिद का एहतराम भी करें, इसलिए कि मस्जिद की बेअदबी, मस्जिद में आलूदगी ये मुनासिब नहीं। अल्लाह का घर है, जितना आप मस्जिद की सफाई और मस्जिद को आलूदा होने से बचाएंगे, इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इसका जरूर जरूर आपको फायदा अता फरमाएगा। इसी के साथ याद रखें कि इस माह मुबारक में 2 आयतें जरूर याद करें सूरह बकरा की। अल्लाहु अकबर, इसकी बड़ी बरकतें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोए, ये 2 आयतें उसके लिए काफी हैं। यानी शरीरों की शरारत से, जिन शैतान सबकी शरारत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल महफूज रखेगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आयतें उसके लिए काफी हैं। तो इन 2 आयतों का खास तौर पर एहतमाम
کریں, یاد کر لیں, تاکہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی آپ اس کی برکتوں کو روزانہ حاصل کر سکیں, اور ماہ رمضان المبارک میں اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور ایک خاص بات, اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ایک لسٹ بنائیں, کب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہوگی اور کب سے آپ 5 وقتہ نماز کے پابند بنے ہیں, اور آپ کی نمازیں کتنی ایک اندازے کے اعتبار سے قضا ہوئی ہوں گی. مہینے کے اعتبار سے چارٹ تیار کریں, فرض, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فلاں مہینہ, اور پھر ایک دن کی نماز کم از کم قضائے عمری روزانہ ادا کریں. اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ, چونکہ ذوق بندگی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سر سے قرض زیادہ سے زیادہ اتر جائے گا. اور اسی کے ساتھ پنج گنج قادریہ, اللہ اکبر, اتنی برکتیں ہیں اس کی, اتنی برکتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. سلسلے قادریہ برکاتیہ کے اندر اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں اور اس میں بتائی گئی ہیں, جس کو پنج گنج قادریہ کہا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت شارٹ ٹائم کے اندر آپ یہ پنج گنج قادریہ کے عادی بن جائیں گے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا, اور اس کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے تو برکتیں ملیں گی. اب پنج گنج قادریہ ہے کیا؟ بعد نماز صبح یا عزیز و یا اللہ 100 مرتبہ, ظہر کی نماز کے بعد یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ, عصر کی نماز کے بعد یا جبار و یا اللہ 100 مرتبہ, مغرب کی نماز کے بعد یا ستار و یا اللہ 100 مرتبہ, عشاء کی نماز کے بعد یا غفار و یا اللہ 100 مرتبہ. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس پنج گنج قادریہ کو اپنی عادت بنائیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک خاص بات بھی یاد رکھیے گا, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا میں کثرت سے کروں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حالانکہ یہ دعا شب قدر سے متعلق بھی ہے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ دعا ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے کریں انشاءاللہ العظیم. اور کچھ اعمال کی کثرت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, میں انشاءاللہ اس کو دوسری کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مختصر سا چارٹ تھا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرنی کہ کم از کم ایک قرآن شریف ماہ رمضان المبارک میں آپ ختم کر لیں. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے, اس لیے کہ ان اعمال کو خراب کرنے والی چند چیزیں ہیں, اور اس مقدس ماہ کے اندر بہت زیادہ برکتوں کے حصول کے اندر چند چیزیں رکاوٹ ہیں. میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. بہت زیادہ واٹس ایپ کا استعمال, یہ انسان کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے. بہت زیادہ یوٹیوب کا استعمال, کہ لگے ہیں اس کے اندر یہ وظیفہ وہ وظیفہ دیکھنے کے اندر, اس میں ٹائم چلا جاتا ہے. پرہیز کریں. ٹویٹر, فیس بک, یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ افطار کر رہے ہیں, یہ کھایا نہ یہ اسٹوری نہ وہ اسٹوری. خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں. بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال کریں, اس سے زیادہ نہیں. سب سے زیادہ ماہ رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی. اپنی نگاہ کو آوارہ نہ بنائیں, بالکل آوارہ نہ بنائیں, نگاہوں کو جھکائے رکھیں. خدا کی قسم اس ماہ مبارک میں اگر اس چیز کے عادی ہم بن گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے فضول گوئی, اس سے مل کر اس سے مل کر ٹائم پاس, اس کی بات اس کی بات, بالکل اس سے بچیں, بالکل اس سے بچیں. جہاں تک ضرورت نہ ہو کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. فضول گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں, اس لیے کہ زیادہ بات کرتے کرتے آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے, چغلی کی طرف چلا جاتا ہے, جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو خاص طور پر زبان اور نگاہ, ان دونوں کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں. بہت زیادہ بازار کی چیزیں, یہ چیز وہ چیز, ان زیادہ چیزوں سے کھانے سے پرہیز کریں. انشاءاللہ آپ کے اندر پھرتی رہے گی اور عبادت کرنے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. لوگوں سے میل جول کے اندر بھی آپ اپنا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں. آؤ یار ملتے ہیں, مینارہ مسجد کے پاس ملیں گے, ادھر ملیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. دوست مل سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد, لیکن ماہ رمضان ملے گا دوبارہ یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے. تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں. اور اللہ توفیق دے تو آخری عشرے میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں, خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر وہاں بیٹھ سکتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ
اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کے اندر کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے یہاں تو آخری عشرے میں خوب خریداری ہوتی ہے اور وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے. آپ کی ثوابدید پر ہے، بتانا میرا کام ہے. بازار اچھی جگہ ہے یا اللہ کا گھر اور اس کی عبادت؟ جس آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے ہم اسی آخری عشرے کو بازار میں خرچ کر دیتے ہیں. خدا کے لیے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں، عبادت و ریاضت میں گزار سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں. کاش یہ ماہ مبارک جو ایک مہمان بن کر کے آتا ہے جب ہم سے رخصت ہو تو خوش ہو کر کے رخصت ہو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا بن کر رخصت ہو. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ماہ رمضان میں کثرت سے درود شریف، کثرت سے استغفار اور ساتھ ہی ساتھ کثرت سے کلمہ طیبہ، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.